जगन्नाथ सांग मैंने मो मधुमिता मो चैनल मधुमिता वाइटी आपण समस्त को पुणी थे वेलकम। तो सांग मैंने मो पूर्व वीडियो रे आपण देखी आम पूर्व भारतर सर्वबृहत बौद्ध मठ दर्शन करके आसी चंद्रगिरी एरिया ठारू मात्र 7 किलोमीटर गला परे देखा पाइबा एक सुंदर वाटरफल जार नाम हूँ खसड़ा वाटरफल। यही खसड़ा वाटरफल को देखला परे गोटे पीसफुल फिलिंग्स आसছে ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାହେଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ କବିତାଟେ ମୁଁ ଏଇଠି କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଣାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି କବିତା। କେତେ ମନୋହର ଲାଗୁଥାଏ ନିତ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ତିଳେ ସତ୍ୟ ହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ ରୁଷ୍ଟ। ସର୍ବଦା କରଇ ତ୍ୟାଗ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମାଗେ ନାହିଁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ, ଯେତେ ଝଡ଼ ଆସେ ସେ ଡରେ ନାହିଁ ଔଷଧ ତା ଚେର ମୂଳ। ଧରଣୀ ବୁକୁରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସର୍ବେ କରନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣ, ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣଦାନ ଅର୍ଥେ ଦିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅମ୍ଳଜାନ। ପଞ୍ଚଭୂତେ ତାର ଗଢ଼ାଏ ମଣିଷ ଶରୀର, ସେହି ମଣିଷ କରେ ତାକୁ ହତାଦର। ପ୍ରକୃତିରେ ଭରୁଛି ଅଳିଆ କେତେ ପ୍ରକାର, ହେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମଣିଷମାନେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ୱାଟରଫଲ୍ ଏବଂ এই যে কবিতা এবং এই সুন্দর বাতাবরণ আপনার কেমতি লাগিলা নিশ্চয় কমেন্টরে কহিবে এবং মো চ্যানেল যদি আপনার ভাল লাগুচি সবসক্রাইব করা ভুলিবে না। বাই বাই। जब से मिला हूँ निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू। जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की यार